पंचमुखी महादेव सुमाय ले बजेट ओंदा सिगरा गणेश लेबनी मेन गणेश अखोय लाइक फरमे सोंदना मपांदा हेक मयदनी ना मपांदा बस सिटी बस से मोगिने पिलर पुनमक जुम्बी पुनमक तने स्माइल ले स्टैचू अमु नंग केनोदा जो आधा के ना हतलो दा दाजन सिगा बोलो ना ले जो मांगातनी सोंदना से चली जे काई प्रारंभी सोंदई ना हाथीगा सोंदा हनुमान मंडी ले रे सोंदई लाए मतलब हॉस्टल हेक सोंग पांदनी अखोदी सिबु जौरदि अखोई युम जौरे ना खल्ले मैम खरी खरी जोनबसु सुन लाइ सिनी अखोई गणेशपुरी गणेश मंदिर की मपानदगी व्यू सिगली पगसु खोई बस ngai हेलो मैम से फजद्रा जीव से करपुट की असे कैम्फोर का हाइबदो अदुगी मनम नुंसीबगी से क्या फजई से प्लग हापगने प्लग नमजलगने से मनम नुंसीना लेदोबा से लाइट की सिस्टम नि हैबा फजबनी मनम सु नुंसीबनी राधा कृष्ण जी बनी हेलो मैम से जीव से जीव असीना मुंबई दने अखोय सोना नोंग चुबा फागा होजे मुंबई द कन्ना नोंग चुरी कन्ना नोंग चुरी ऑफिस से थोड़कपगी मतम सिगनी मैम नोंग चुनरी से ऐसे एगी वीडियो क्लिप्स ने एगी सिस्टर न पिरकपनी जियो मा थोप ngamdare नोंग चुमन्ना अदुना लेपगा मा वीडियो सेमे आइमोदा जिंगलिबा दुगा अइना सुम शेयर तरिबा मैमदा बस ngari से गाड़ी में मैम ऐसे लेपे वीडियो सुम नमझलिनी हेलो मैम ngasi ainane pot ama share torkani मैम दा asi se AI सु है artificial insemination सु है ओके पिक तो पिक की insemination असमिस नसी से गाहोरी कौड़ी हिंदी दना सुअर कौबदो अदुदुगिने insemination तो artificial तो उबदो दुदो yengminasi ऐना share तोरके बा असिने स्टूडेंट खरने veterinary college की स्टूडेंट खरने internship तो उबला पनी है अदो ओके फार्म दा अदुदो ऐ मैम दा वीडियो दो जेहलके स्टूडेंट सिंग दुना तो उबदो अदो yengminasi process मरोन बुदी लोइबनक सिसेने अखोदी आसाम दा लेबनीना आसामिस मरोन दा तो ओइगनी है बसी ब्लॉग से अदुगे ऐना हाना हाइहोरिनी मैम दा जेंगबदी जानी प्रोसेस तो कमाई कमाई केना तोरी लोइबो जेंगियो अदुगा सुम जेंगागा नखा नॉलेज ति फंगेबा ओक तसु स्माई स्माई तोरी हाइसे स्टूडेंट जिंग जैसे इंटर्नशिप की तमकता मोइसे सिगे लाकपनी द मोगी मोइना तोबदो खोई जेंगमिनासी डॉक्टर हाइदे वेटरनरी डॉक्टर जिंजुना हाइटारे मोइना तम लेबनी ने इंटर्नशिप तोबगी असिगे लाबनीना अखोइनासु ऐनासु असिसे वीडियो तहोबनदी फई हैनाने अदो तहोबनी तो मैम दा इसुम शेयर तौनिंगना तौइने सिगुसु कुम ओक थीदी हुजिक जामना पॉपुलर ओरे मीना को मीना माने के हाइटारे लोपनक मफम द मी ओक की बिजनेस न दुम जामना कानरे हाइना मैम ने मीना तौनरे अदुगिसु माने हुजिक AI से तौरगदी अतेसु माने जामना प्रॉफिट ओइबा गी कैनोनियाबा मरमनियाबा दुना सुम जेंगमिनासी स्माई स्माइसु तौनै हाइदो हाइदे हाना सुमी लोइ खंगी तौनै आयamba ओक माने जोको मीनाने तौरमगनी बट असीसे ऐना मसाई ममितना उना तौनने वीडियो से सेमकपनीना ऐना शेयर तौनिंगी आसामिस मरोंददी ओइगनी अदुसु मैम जेंबिउ को असीसे माने के हाइटर है अखोई मितै मरोंदी ओइरोय ऐना दुना एडवांस ओइना हाइदिबा क्याम डिग्री द स्पाम दो पोरकनी कमाई तौना मोय पोस्ट तौरी के दौरी दो स्टूडेंट जिंग दुनाने जेंगहलगनी जेंगमिनासी अदो जेंगसी को मैम अदुगी ऐना सिसे शेयर तौरैनी लोइबो जेंगमिनासी डॉक्टर আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰে যে এইটো স্পামটো আপুনি ক'ৰ পৰা আনিছে আৰু কেনেকৈ কৰে কি প্ৰচেছত কৰে
হয় মই স্পাৰ্মটো আপোনাৰ ব'ৰ চিমেণ্ট ষ্টেচন খানাপাৰাৰ পৰা আনিছোঁ তাতে আপোনাৰ লেটেক্স মেচিনছ থাকে ব'ৰৰ পৰা আপোনাৰ চিমেণ্টটো কালেক্ট কৰি এক্সচেঞ্জাৰত দি কেনে তাৰপিছত আপোনাৰ সেনেকৈ এক্সচেঞ্জ কৰি কেনে ষ্ট্ৰটছ ভৰাই দিয়ে অ'কে সেনেকৈ আপোনাৰ ছাপ্লাই কৰে আৰু কিবা টেম্পাৰেচাৰ মেইনটেইন কৰিব লাগে টেম্পাৰেচাৰ মেইনটেইন কৰি ৰাখে আমাক 18 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত হয় এইটোত আপোনালোকে লৈ আহিছে 18 ডিগ্ৰী ন আৰু কিমান দিন ৰাখিব পাৰে কিমান দিন মানে জেনেৰেলি আপোনাৰ ৰাখিব পাৰে 18 ডিগ্ৰী যদি ৰাখে আমি জেনেৰেলি 18 ডিগ্ৰী দিবলৈ লৈ আহোঁ সিহঁতে এটা কনষ্টেণ্ট টেম্পাৰেচাৰ মেইনটেইন কৰি ৰাখে 5 ডেইজৰ কাৰণে সিহঁতি ৰাখে আৰু সিহঁতে ৰেগুলাৰ ওলাই থাকে এইটো মতাটো কিমান ডাঙৰ কিমান ৱেইটৰ আছিলে পিঅ' বিট ন পিঅ' বিট কিমান ৱেইট কিমান আছিলে অনুমান জানেনে ডিৰেক্টলি কালেক্ট কৰি দিয়ে মোৰ দেন 150 মান 100 হ'ব এইটো ইয়াৰে আমাৰ ভেটেনেৰী চব ভেটেনেৰী কলেজৰ ঠিক আছে এইটো F1 আমাৰ এইবিলাক F1 ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ হিট নাহে আৰু ন হিট নাহে 18 ডেজৰ লাগে চাব আপুনি আহিব নালাগে ধুনীয়াকৈ লৈছে ঠিক আছে অ'কে দেন থেংক ইউ এই আজি AI কৰিব আহিছে আমাৰ ডক্টৰসকল আৰ্টিফিচিয়েল ইনছেমিনেশ্যন তুমিতো লৈ আছা ন তেওঁ ভেটেনেৰী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আহিছে তেওঁ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰি আছে ডক্টৰ লওক আপুনি লওক কেঁচা পৰিছে স্পাৰ্মটো ভৰাই দিব এতিয়া HDK 75 HDK 75 হেমশ্বেয়াৰ এই পুছ কৰি আছে এইটো আমাৰ ছেকেণ্ড টাইম ন ইয়াৰ পৰা যিকেইটা পোৱালি হ'ব আমি সেইকেইটা নেক্সট ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে ৰাখিম সেইকাৰণে নেক্সট ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে ৰখাৰ কাৰণে আমি বেলেগ মতা বাহিৰৰ পৰা আনি আমাৰ ভেটেনেৰী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আনি কলেজৰ পৰা আনা পুছ কৰিছোঁ আজি ইয়াৰ নেক্সটখিনি আমি নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে ৰাখিম ভেটেনেৰী কলেজৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰি থকা ডক্টৰ কি নাম তোমাৰ ডাইনা তালুকদাৰ এতিয়া তেওঁ প্ৰেক্টিছ কৰিব আজিলৈকে কেইটা কৰিলা মই আগতে খালি দুটা কৰিছোঁ লগতে এখেত এক্সপাৰ্ট আছে আমাৰ মিষ্টাৰ মাধুৰ্য খেতিৰ AI কৰাত এক্সপাৰ্ট ইউটিউবত যাবতো তোমাৰ নাম দি দিছোঁ মই আছে
Kamu nanya kan? Mana bisa sih nanya? Itu million sperm আছে ন? তো প্রবলেম নেই। তাৰে 10-15টা বাচি থাকিলে হৈ গ'ল। In English, it is pig. English, the pig curry. Oak in Manipuri, the oak curry. See animals, say Gahori, Assamese, and so Hindi the curry.